बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद बाबर शाह गिलानी। पिछली वीडियो में हमने आपके सामने वुज़ू की हिकमतें बताई थी और बताया था कि वुज़ू के हवाले से साइंस के कैसे हैरत अंगेज़ इंकशाफात हैं। बेल्जियम के एक स्टूडेंट जो कि मुसलमान नहीं थे, वुज़ू की हिकमतें सुनकर मुसलमान हो गए। और जर्मनी के जो डॉक्टर ने मकाला लिखा उसमें उन्होंने नफ्सियात के हवाले से क्या लिखा, ये सारी चीज़ें हमने आपके सामने सरसरी से बयान की थी। और इस हवाले से इंशाअल्लाह तआला इसी सिलसिले की दूसरी कड़ी आपके सामने लेकर आया हूँ कि वुज़ू में एक तो इंशाअल्लाह तआला आगे चलकर हम क्या बयान करेंगे कि हाथ धोने से क्या फ़ायदे हैं, नाक में पानी चढ़ाने से क्या फ़ायदे हैं। ये एक चीज़ मैं अलग अलग बयान ज़रूर करूँगा। फ़िलहाल आपके सामने ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि वुज़ू में किन किन बीमारियों का इलाज है। एक मुसलमान डॉक्टर का कॉल है जो कि नफ्सियात के माहिर हैं, उनका ये कॉल है कि नफ्सियात का वाहिद हल वुज़ू है। ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक मुसलमान डॉक्टर ये कह रहे हैं कि नफ्सियात का इलाज ही वुज़ू है, कि जिसको नफ्सियात का प्रॉब्लम हो उसको पै दर पै वुज़ू बार बार करवाना चाहिए ताकि उसकी ये बीमारी कम हो। और मगरिबी ममालिक में ऐसा बाकायदा किया जाता है कि वुज़ू की तरह का वुज़ू किया जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर्स इसको एब्यूलेशन कहते हैं कि इसी तरह से कि आप वुज़ू करते रहें या इस तरह की प्रैक्टिस करते रहें, उसको प्रैक्टिस कहते हैं। और इसको बाकायदा थेरेपी का नाम देते हैं बाज़ डॉक्टर। तो वुज़ू करना नफ्सियात का बाकायदा इलाज है। आपको एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात बताऊं कि अगर हम ये कहें कि हर बीमारी का ताल्लुक़ मैदे से है, तो ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा। हदीस मुबारका में भी है कि मैदा बदन का हौज़ है और इससे नालियाँ उरूक़ पूरे जिस्म को पहुँच रही हैं। जब हम अच्छी ग़िज़ा मैदे को देंगे तो ग़िज़ा सेहतमंद ग़िज़ा वो नालियाँ पूरे जिस्म को पहुँचाएंगी, और जब हम बीमारी वाली ग़िज़ा खाएंगे तो वही नालियाँ बीमारी पूरे जिस्म तक पहुँचाएंगी। इस हदीस की रोह से हमें ये पता चलता है कि हमारा हर बीमारी का ताल्लुक़ मैदे से है। अब अगर मैदा ठीक होगा तो आपको जिस्म को अच्छी ग़िज़ा पहुँचेगी। जब अच्छी ग़िज़ा पहुँचेगी तो मैदा बीमार नहीं होगा तो पूरा जिस्म बीमार नहीं होगा। याद रखिए कि जिल्द की जितनी भी बीमारियां हैं A to Z, हर बीमारी का ताल्लुक़ मैदे से है। इसके अलावा बकिया बीमारियों का भी मैं तज़किरा करता हूँ, लेकिन ये बताऊँ कि मैदे में जब तेज़ाबियत होती है तो खून में फ़ाज़िल मादे जो है वो सर्कुलेट करने लगते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी को जिल्द का कोई भी मर्ज़ होता है, दाने होने लगते हैं, एलर्जी होने लगती है, तो कहते हैं कि खून ख़राब हो गया, और खून को साफ़ करने वाली अद्वियात लेने लगते हैं और खून साफ़ हो जाता है। वो कहते हैं कि जनाब दोबारा खून ख़राब हो गया। तो खून ख़राब कैसे हुआ? जब मैदे में तेज़ाबियत होगी तो तेज़ाबियत वाले मादे खून में शामिल होंगे और खून को ख़राब कर देंगे। तो खून में ख़राबी की वजह से जल्दी बीमारियां पैदा होती हैं। तो अब अगर हम खून को साफ़ कर रहे होते हैं तो साथ ही साथ मैदे को भी दुरुस्त करना होगा, वरना खून दोबारा ख़राब हो जाएगा। तो मैदे की वजह से जल्दी अमराज हमें मालूम हुआ कि जल्दी अमराज मैदे की वजह से होते हैं। इसके अलावा जिगर अगर बीमार होता है तो वो भी मैदे की वजह से है कि मैदा अगर ख़राब होगा तो मैदे की वजह से जिगर के अमराज पैदा होंगे। फैटी लीवर भी मैदे की ख़राबी की वजह से होता है। और हर बीमारी जैसा कि हेपेटाइटिस भी है, हेपेटाइटिस ए बी सी, ये तमाम चीज़ें मैदे में तेज़ाबियत की इंतहा को पहुंचने के बाद वो जो गर्मी है वो मैदे तक पहुंचती है, और हेपेटाइटिस बी और सी होता है। मैदा जब बहुत ज़्यादा हीट में होता है तो जिगर की बात कर रहा हूँ, गलती हो गई। जिगर की जो मैं बात कर रहा हूँ कि जिगर जब बहुत ज़्यादा हीटअप वाला मामला होता है तो जिगर में जो मादे हैं, जिगर का वजूद वो फैलने लगता है तो उसे हम हेपेटाइटिस बी कहते हैं।
اور جب وہ پھیلنے کے بعد زیادہ گرمی میں آتا ہے تو وہ سکڑنے لگتا ہے، اسے ہم ہیپاٹائٹس سی کہتے ہیں۔ یہ دونوں معاملات تیزابیت کی انتہا کو پہنچنے کے بعد ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ گردے میں پتھریاں بھی ہونے کا معاملہ تیزابیت سے ہی ہے کہ تیزابی مادے جب بلڈ سرکولیشن میں بہت زیادہ ہو رہے ہوتا ہے اور گردہ اس چیز کو فلٹر کر رہا ہوتا ہے، تو پھر جب تیزابی مادے گردے تک زیادہ پہنچتے ہیں تو گردہ ان کو فلٹر کرتے ہوئے کیلشیم اور نمکیات اپنے پاس جمع کرنے لگ جاتا ہے، جس سے پتھریاں بنتی ہیں اور گردے میں جتنے بھی مرض ہیں وہ معدے کی خرابی اس کی ابتدا ہے۔ اس کے علاوہ دل کے وال بند ہونا، یہ بھی معدے کی خرابی کی وجہ سے، تیزابیت کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ خون جب تیزابی مادے لے کر چل رہا ہوتا ہے تو دل جب ان کو پمپ کرتا ہے تو وہاں پر کچھ فیٹس رکنے لگتے ہیں اور وہاں پر انجائنا کریٹ ہو جاتا ہے اور وہ انجائنا کی بیماری ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ دل، جگر، گردہ، معدہ، مطلب یہ تمام معدے کی وجہ سے یہ سارے امراض ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل ہم بہت زیادہ پریشان جوڑوں کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جب معدے میں تیزابیت ہوگی، بلڈ میں تیزابی مادے سرکولیٹ کر رہے ہوں گے تو وہ جہاں جہاں چکناہٹ والا معاملہ ہوگا، جیسے ہڈیوں کا لیس ہے، چکناہٹ ہے، اس کو بڑی تیزی سے ختم کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بھی ابتدا معدے سے ہوتی ہے۔ اب آپ کو انتہائی حیرت والی بات بتاؤں کہ معدے کا ہم کتنے علاج کرتے ہیں، کبھی ڈاکٹرز کے پاس، کبھی حکماء کے پاس، کبھی یہاں کبھی وہاں، اور بعض لوگ تو رائزک کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہر کھانے کے بعد کوئی نہ کوئی معدے کو چلانے والی چیزیں اگر نہ لیں تو ان کا معدہ نہیں چل رہا ہوتا۔ تو معدے کا باقاعدہ علاج یہ ہے وضو۔ آپ ہر وقت باوضو رہنا شروع کر دیجئے تو آپ کے معدے کا ہر مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ مطلب آپ ہر وقت باوضو رہنا شروع کر دیجئے۔ دن میں 100 دفعہ اگر وضو ٹوٹے آپ کا اور آپ وضو کر لیں تو آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا، معدہ تیزابیت نہیں کرے گا، معدے میں سویلنگ نہیں ہوگی، معدہ آپ کا صحیح سے غذا کو ہضم کر کے پورے جسم تک پہنچائے گا۔ جب معدے میں تیزابیت نہیں ہوگی تو نہ ہی آپ کو جلدی امراض ہوں گے، نہ ہی آپ کو دل کا کوئی مرض ہوگا، نہ ہی گردے کا کوئی مرض ہوگا، نہ ہی جگر آپ کا ڈسٹرب ہوگا، اور نہ ہی آپ کو جوڑوں کا مسئلہ ہوگا۔ جوڑوں کا مسئلہ جیسے کہ یورک ایسڈ بڑھ جانا، الکلائن فاسفیٹ بڑھ جانا، یہ چیزیں یہ تیزابیت کی وجہ سے ہی ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ اگر 5 ٹائم وضو کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جب بھی وضو آپ کا ٹوٹ جاتا ہے اور آپ وضو کر لیتے ہیں تو آپ کو معدہ خراب جب نہیں ہوگا تو انشاءاللہ بیماریاں نہیں ہوں گی۔ تو یاد رکھیے ہر وقت باوضو رہیے اور بیماریوں سے اپنی جان چھڑائیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم باقاعدہ طور پر ابتدا سے انتہا وضو کے ہر رکن کی حکمت تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارا فیض تمہارا ہے میرے مرشد